Bueno, may gabi igsoon live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta maayong pagtanaw, maayong pagkabinda na. Welcome sa atong tulumanon. Maayong gabi di Luzon, Visayas ug Mindanao. Og diapod sa gawas sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon ug may udto. Alang usab sa ato mahigala nga nagasubaybay sa ato igsoon nga programa. Og diapod sa California maayong pagtan-aw diha og may buntag diha, no? Kay adlaw man dito ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago ang ato usab nga walay paglubad nga nagsuporta sa ato usab nga mga buluhaton diri sa Pilipinas, ilabi na sa ato nga maginihimo nga pagsangyaw sa maayong balita. Sa ato silang pasalamatan tungod kay sa ila usab nga mga pagtabang daghan sab nahibalo o nahibalos kamatuoran. Mo nang alang sa mga viewers nato nga mga Adventista ay mokalimot sa pag-share tong live aron nga pinaagi niini usab uta nga mahimong instrumento alang usab sa kasayuran sa uban ng mga tao nga wala pa sa kamatuoran o wala masabti nilang tinuod nga magtulun-an. Mo nga kamo diha po adunay mga pangutana ato lang ni chat kay atong tagaan og pagdagadto bago nato sa mga isyu. O manubagtag mga pangutana, manubagtag mga isyo, alang usab libi na sa atong gitawag nga mga patulunan, mga doktrina nga atong gituman sa ato usab nga mga simbahan. Kay di man kalikayan nga sa matag simbahan ta iglesia na ay mga doktrina ang ginatuman, doktrina ang gitudlo. Apan sa akon ang giingon mga kaigsuonan, kanang mga doktrina nga atong gituman karon, ato ko nang klarohon kay basin po og apos Biblia ba. Kanang mga gitudlo nga mga pagtulunan sa ato nga mga leader, no, mga pastor uban pa mga pangulo, ato nang susihon sa Biblia. Kay basi di po na tinuod kay sa ang Kristong pinulungan sa Marcos 7:8 nagsultir bagi siya nga adunay mga tao nga nanimba, no, matubad kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang gitudlo ang hinimo og tao nga matud pa iya kunos Dios. Mga doktrina nga hinimo og tao una itudlo nila nga ila daw sa Dios, mauna nga ingos Kristo nga kana nga pagsimba di nako dawaton ug wa nay kwenta nga pagsimba kun ang atong doktrina lang nga hinimo og tao. Mo kining atong pagtuon mahigala pagsusi lang. Tanaw nato pinagis bilang kasulatan kung kana nga doktrina nga atong gisunod iya badas Ginoo o dili pa kaha. Kaya wala may laing basihanan sa tinuod nga pagtulunan ang Biblia ra man gyud. Ang uban nga mga pundok karon ang ilang basihan sa ilang doktrina, ang ilang referensya mabasa sa encyclopedia, mabasa sa mga katekismo, uban pa mga libro. Mao to ilang gibasihan sa ilang mga doktrina nga tinuo daw. Apan dili na magsilbi tungod kay ang pag-ila sa tinuod nga mga doktrina, tinuod nga mga pagtulunan, ang basihan diha ang balang kasulatan, ang Biblia. Wala ilang basihan diha. Mao man gani nga si Kristo iyang gi-appeal sa requirement sa kinabuhing dayon ang pagtuon sa balang kasulatan. Muna giingon sa 1:5 versikulo 39 nga kamo nagasusi sa balaang kasulatan kaya nagunahon naman ka mga pinaagi din magkakaplag o magkabaton kamos kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpanghimatuod may tungod kanako. Mao nagingon ni Kristo magigsunan nga kung ang tao gustog langit kinahanglan nga motuo siya unsa naa sa Biblia, dili siya musupak. Na may mga tao karon nga ganahan tog langit pero Biblia supakon man di ka pud magsilbi na. Sa ato pa ang Biblia klaro nga kung mangita tag tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina, sunda unsay naa as Biblia. Kay kung ang imong doktrina gisunod wa nga des Biblia, kana ang pagtulunan igsuon di gina mohatod natos langit, mohatod nas impierno. Kung ang doktrina wala gani itudlos Biblia, nagitudlo sa mga pangulo nga tumanon bisag was Biblia, kana mahigala, kana nga doktrina, kana nga pagtulunan
mao ni muhatod nato sa kalaglagan o musangko na igsuon sa atong gitawag kamatayon. Klaro ang gingon ni Kristo nga sumalabas 2 Timoteo 3:16 nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios sa paghatag og kaalam, sa pagsabot sa kaluwasan, pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagtul-id, pagmatuto og pagbadlong. Mao na trabaho sa Biblia. Pabitaw na sa unang panahon nga ang Biblia di gid mabasa nila. Kay sa diha nga ang tao mobasa na Biblia magigsuonan daghan dihang mautingkay nga mga tinaguan nga gitudlo sa unas makatsila. Gitudlo sa mga kaparian sa unang panahon nga dili sila gustong masayran sa mga tao. Apan karong panahon na igsoon di na gyud malipat ang mga tao tungod kay kun ang mga tao mususi lang unsa naas Biblia, mahibal-an gid nila ang tinuod nga doktrina o bakak nga pagturunan. Sumala pa sa 17 versikulo 11, ang taga-Berea mabuot pa kaysa taga-Tesalonika, kay sila midawat man sa pulong nga masibuton gayon, o sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nabati. Kinahanglan susiho na to kung tinuod ba ning atong nabati nga mga doktrina, atong nabati nga mga wali, tinuod ba kani? Ug ang mususian na igsuon, walay lain. Ang Biblia ra ang tanahon kung tinuod ba na o dili ba ka. Apan ang Bible nahatag nato pasidaan nga mailhan lang ang tinuod nga pagtulunan kung kanang doktrinaha gitudlo sa Biblia, mabasa sa Biblia o gitudlo sa mga apostoles, kana tinuod na ang kapagtulunan mga kaigsoon. Mo nga karon igsuon ng kagilion, tagaan pagtagad ang mga isyu, labi na sa mga doktrina o sa ato usab nga paagi sa gitawag igsuon og kaluwasan. Kay kung di na to masabtan ang pamaagis kaluwasan, mo nang uban mahigala nga adunay mga pundok nga moingon di kay di ka mosuod sa mong relihiyon, di ka maluwas. O mo ni mga pinulungan igsuon sa mga gitawag nga iglesia ni Kristo. Mo ni lang pinulungan nga proud ka sila musulti nga ang ilang pundok gitukod ni Kristo. O niya na pa sila yung mga doktrina nga kanang kung di ka musulod sa iglesia ni Kristo, di ka maluwas. Kana mo ni bantayanan, no? O mo ni sa bantayanan para masabtan na to. So, karong gabi una ato nang gitawag nga hisgutan ang mga patulunan doktrina nga basin bagwas Biblia. Unya gituman nato alkansi magita. Mo na may pagtan-aw diyan ni Elder Dante Gulpa ng ato usab nga executive member o niya Elder Sab sa Riverside. May gabi diha Elder Gulpan. Giselle may barat Batapa. May gabi brother watching from Davao City. Okay ba yung gabi is taga Davao City. Ug may gabi isab sa uban pa diha nga matud pa diha mga tao karon mga kauban nato nga nag-subaybay sa atong line. Saligra sila sa ilang mga pari o mga CFD. Mao gyud. Unsa gani sulti sa mga CFD? Tuman. Oh, ya mga kana bitong muklim tanga ang atong pundok tinuod kitukod ni Kristo. Wagi angay muklim kung palahubog ka. Sa tinuod lang. Kung ikaw muklim nga ang imong pundok tinukod ni Kristo, nga ikaw ang nagwali, sugarol, palahubog, di ko mutuo ni mo'y. O di ko mutuo ni mo tungod ka ang iglesia gitukod ni Kristo. Nagtudlo na nga dili magubog-ubog, dili manugal, gitudlo na sa iglesia gitukod ni Kristo. Nga dili masaway. O wala mo tayong ingon nga mga takita, pero mura bag
sa likwaot ba kaayo nga muklim ta nga kining atong pundok tinuod gini tinukod ni Kristo pero perti naghanang bisyo, sigarilyo, inom, disko, sugal. Unya muklim ta nga tinukod ni Kristo. Pagkaluoy pong Kristo nga iya mga membro, mga sugarol. Ha? Yang membro mga palahubog, pitiluoy ang Kristo ara. O napagani mga pare karon nga nagpromote nagbeer, nagpromote nagkulapo. Asa magana manangkong magisun. Oh. Dili man ingon nga atong atake kay ilang ganing gipost sa Facebook. Mato pa ni Gitgano, inom tagbeer kay tanlas kayo. Tapos usa ka pare nisulti po nga inom po tagkulapo. Kay ang kulapo daw maka baskog panglawas. Uni kay makahubog man. Ang beer makahubog. Ang kulapo makahubog. Anong gitudlo mas mga membro nga mag-inom ta mga hubog? Nah, kadakong di malas. Kung sa Ingos Biblia, maghuhukom 3:4, ayaw pag-inom, bisan unsa makahubog nga ilim nun. Nalaliman ka na. Mayroon na ba ng uban igsoon nga, wala mo ko mahubog, brad. Gamay rin yung giinom na ko. Bisan pag gamay imong giinom, basta ang imong giinom, adunay kinaiyang makahubog, kana bawal din na siya. Kaya makahubog mong good. Oh. Wala man mingon ni Ginoo ayaw paghubog-hubog. Ang hindi Ginoo ayaw pag-inom sa bisan unsang makahubog nga ilim nun. Ang buti pasabot nga bisan pag wa ka mahubog, gamay ra imong giinom o sa kabaso ra, wa ka mahubog apan ang imong giinom adunay kinaiyang nga makahubog. Mao nang bawal siya. Bawal siya sa katawhan sa Dios. Mga kaigsunan. Muna ako makatawa lang ito ko muklim ng mga relihiyon nga kami tinukod ni Kristo pero dili makita na to sa ilang doktrina ang pagkatinuod nga tinukod ni Kristo mga kaigsunan. Dili makita na to. Muna nga walay laing basihanan mga kaigsunan sa diha nga muklim ta sa tinuod nga iglesia hinumduman, atong hinumduman, nga wala baka nimo sukwahi sa Biblia ang atong mga doktrina. Kaya naarabig ingon sa Proverbio 14:12, nga dunay usa ka dalan nga daw matarong sa katao, apan ang katapusan niya na mao ang kamatayon. Nagtuo ta, itong isubay, tinuod na gini. Pero ang problema, pagsangko sa tumoy niya, impirno mo ang labas. Ngani, kung imong tanawan ng Biblia, no? Dili man ingon nga atong giatake. Saka pwede daghanang maimpirno. Gamay ra ang malangit, daghan ang maimpirno. Unay binakatinuod. Nga bisan pag dili maihap ang maluwas, apan mas grabe gyud ang dili maluwas. Pinadayag 20 versikulo 9 nga ang dautan sama sa balas sa baybayon sa dagat. Dili maisip. Kung imo tanaw ng Biblia magisunan, klaro ba na? Ha? Nga, Matthew City, 13:14. Sumulod ka mo agi sa pultahan nga sigpit, kay sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, o mauni ang gisubay sa kadaghanan. Kay masigpit ang dalan paingon sa langit, lisod, ug jutay ra ang makatultol ani. Sa ato pa, giklaros Ginoo nga ang pundok nga dili maluwas, daghan og sakop. Daghan og membro. Nga manghambog na ba sila nga, ay, tinuod ang SDA. Anong gamay raman mo? Di mo kalupig sa Roman Katolik. Pwede daghana mo ganing Roman Katolik. Di pangutan na kung mo claim ka nga daghan mo kaayo, kay daghan mo membro. Unsaon man nimo? Ang Biblia nagsulti man nga nagsubay sa luag nga dalan og mauni ang gisubay sa kadaghanan og mauni ang sangkuan impierno. Na malipay mo ana. Ha? Ayaw gid mo kalipay nga daghan mo membro. Ngano man
Kay kung malipay mo, manghambog mo, nga daghan mong membro, maigo biya mo sa Matthew City, 13-14 o 14 nga, ang gisubay sa kadaghanan, ang luag nga dalan, unya ang tumoy ni ini, mao ang kalaglagan. Ang buti pasabot, ang dili tinuod nga iglesia, daghan og membro. Sumala sa Biblia na, di na sumala nako. Oh. Kung imong tan-awon diri sa libutan karon kisa man pundo ka ang pitinaghanag membro. Wa ni lain. Pitinaghana. Apan wala mo ta miingon nga kana matod pa diha. Di na gid mga luwas kay daghang membro. Karon panahon na magaigsuunan. Ang buti pasabot nga kining kaluwasan karon nga atong matod pa diha tun-an atong karon. Mga pamaagi nga himuon sa tao para maluwas siya. Dili pamaagi sa tao nga itudlos tao para maluwas siya. Pamaagi sa Ginoo unsay buhaton nato nga maluwas ta. Para masabtan ba kaya nato, mga kaigsoon. Yan si Kiang. Good evening, Brad. Watching from Tangub City. Okay. Ati, alang sa taga Tangub City, no? Natay himuon diyang krusada diya sa Tangub Central Church. Kini nga project, proyekto ni sa tanan nga mga senior citizen na sakop sa Western Mindanao Conference nga mga Adventista. Dili ang welabot ang mga senior nga Roman Catholic or mga Katoliko or uban pundok. Kini nga crusade. Krusada ni sa tanan nga mga senior citizen nga sakop sa Western Mindanao Conference, WMC. Diha himuon nila ang krusada sa Tangub City. Tangub City, o diha po ang binyo sa Tangub o Central Church, ang binyo. O niya sa ilang gimitingan magisona, wala may laing senior nga ilang napilian. Ako dito ang makrusada sa Central Church. So, ang pitsa ana, Oktubre 12, ngadto sa 18. So, kita-kita ta dito mga taga-Tangub City, kay hapit na Oktubre na maron, Oktubre 2 na maron. So, ang schedule sa atong krusada di Tangub Central Church, Oktubre 12 hangtod sa 18. O kini nga wali, project ni sa tanang senior citizen ng mga dentista sa nga sakop sa WMC. So, ito na makita, no? Kada Oktubre 12 hantod na sa 18. Okay. Edwin Romero Ribillas. Onya kanang pamaagi sa inyong pangilad sa mga kauban ninyong membro, maluwas ka mo ana, wa pud mangilad. Wa agay giilad na mo. Kini bitang pinulungan nga ilad o tingalig kami miingon nga nangilad mo, musumbong ka sa puso, husgado kay mo file na pog libel. Pero ako isip sa saon ng istorya may magag nangilad ko pastilan. Ug katawa lang ko ana tungod kayo di man ko tinuod nga nangilad. Walay Sabadista or walay Adventista nga nangilad. Ngano man dili gyud ilad, konsultian ka unsay naas Biblia. Di ginailad. Ang ilad diha, kung imong itudlo ang was Biblia mo na ilad. Oh, kata na. Atong anamon-amon og tubag imong istorya nga ang mga Adventista nangilad. Mataman nimo, unya kanang inyong paagis pagpangilad, maluwas ka mo ana. Salamat sa imong komentaryo. Nga di po tinuod. Kana ganing pulong mangilad ta. Kung Biblia nga tong gamiton unya, ang tao imong ilaron, pinagis Biblia, kanang
imong itudlo ang wa diha. Mo na ilad. Ha? Pero sa amo, gitudlo na mo ang napulo ka sugo. Di po na ilad, oy. Kaya nga naman, naman nas Biblia. Nas Biblia na. Deuteronomio 4 versikulo 13, nga kadtong napulo kasugo nga nasulat sa duruha ka papan nga bato, ipatuman tos tao. So giwali na mo ang napulo kasugo, dili mitabong ilad oy. Nga naman, naas Biblia. Nagwali mi nga ang baboy dili ipakaon kay hugaw, ang isda nga walay himbis dili ipakaon kay hugaw, di gyud na ilad. Nga naman, naas Biblia mabasa. Ang ilad diha nga pinulungan, kanang moingon ta nga ang baboy hinlo nagipakaon na, kana mo na ilad. Nga naman, wa man sa Biblia. Pangita ko ng bersikulo nga iniyon na Ginoo nga ang baboy ipakaw hinlo na. Wala man na. Apa na pangutana? O sa may giwali ninyo? Ang baboy hinlo na o ipakaw na sa Ginoo. Mao na ilad siya kay wa sa Biblia. Pag ingon ako nga ang napulo kasugo ipatuman sa tao di ginailad. Nga naman, Ecclesiastes 12 versikulo 13, usa na lang kabutang ang akong gihangyo ninyo, tahura ang Dios, tumana ang iyang mga sugo kakini alang ni sa tanang tao. Nagwali mi nga ang napulo kasugo alang sa tanang tao. Di po na ilad. Ang bakak nga pagtulunan kanang moingon ta nga wa tay labot anang napulo kasugo kay hintil ta o Kristohanon ta. Di ta mobantay Sabado kay kita daw wa tay labot kay wa kuno ta maulipon sa Ehipto. Ang ubantay daw sa Sabado kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Kana mo ni bakak nga pagtulunan. Nganong bakak mang pagtulunan? Tungod kay walay mabasang bersikulos Biblia nga nag-ingon nga ang mubantay sa adlawng Sabado kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Di man na makuha, di man na mabasa ang statement. Di gina mabasa. So kana may bakak nga pagtulunan. Pero kung among giwali nga ang adlawng gapahulay alang ni sa tanang tao tungod kay gibuhat ang adlawng gapahulay alang sa tao. Pag-ingon sa bersikulo, Marcos 2, bersikulo 27, nga ang adlawng igapahulay gibuhat ni alang sa tao, nagpasabot nga walay gipili. Mahintil ka magmahudiyo. Kana, apil ka ana. Tungod kay ang Biblia nagsulti nga ang adlawng Sabado gibuhat ni alang sa tao. Na kay tao man ang hintil, tao man ang Kristohanon, so apil diha. So dili na sa ilad, oy. Hinon, iyo man ang katungod nga, kanang nangilad mi, okay raman na kay, wa mo sa ebidensya po, di mo na tinuod, kay sago nang giingon lagi, ang pagtug-an og tinuod, dili ilad. Kung dili gisugo ta, nga kining tinuod, isulti ngadto sa imong isig katao. Zacarias 8:16, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa imong isig katao. Ato pa, sultian ang mga tao sa tinuod nga pagtulunan. Nakaron, unsa may imong iwali? Ang naas Biblia. Unsa may naas Biblia nga mga doktrina? Bulo kasugo, naanas Biblia. No. Ang baboy, huga o dili pakaon, naanas Biblia. Amo nang giwali. Ang adlawng Sabado, ikapahulay, ikapitong semana Sabado, mao ni siya ang adlaw sa pagsimba, amo nang giwali. Ganuman, kay naamas Biblia. Deuteronomio 16, versikulo 8, og sa ikapitong adlaw panimba kamo. Dili kamo magtrabaho ni ining adlaw. Amo nang giwali. Pero maingon ta nga ang unang adlaw simana adlaw sa pagsimba aning paulay o kana may bakak. Kana man, wa may mabasa. Kung maingon ta nga ang Domingo balaan nga adlaw o adlaw sa pagsimba, kana dili man tinuod. Ngadto di man tinuod, wa may mabasa. May mo lang tinuod kung na ay mabasa. Pero when nabasa, magpabilin nga bakak nga doktrina.
Klaro ba ginaison? Sa kadaghan sa giwali nako, kapila ko magsulti, mag-live ko. Nga kung musupak ba sa kong wali, inyo ba nang katungod nga musupak mo? Pero, al kontrahe lang. Al kontrahe ang bersikulo nako. Para makatabla mo. Nga naman, pananglitan, nagwali ko, nga ang napulo kasugo tumanon sa taong. Pangitag bersikulo nga, nagsulti nga ang mutuman sa lubog kasugo, ang naulipon sa Ehipto. Nagwali ko nga ang Sabado, adlaw nga pahulay, adlaw sa pagsimba. Kay musupak ka mo na, pangita magbersikulo nga ang Domingo, aday ka pahulay, ang Domingo, adlaw sa pagsimba. Para mo bangga ba? Nakaiwa magyapon, hantod karon. Magyapon makita. So, maor na. Karon, kanang imong ingon nga ilad, sa ako nag-ingon, okay na. Kaya imo man ang katungod. Pero, ako sang katungod ang pagpahayag kung kinsa ang matubad nagtudlo og bakat kung Biblia na ang basihan. Giwali na ko nga ang bunyagan mga dagko na og may buot na. Naas Biblia. Na. Si Kristo ang example. Si Kristo gibunyagan dako na. Marcos 1:5 mga tao sa Jerusalem nangadto ni Juan Bautista sa Jordan unya gibunyagan sila sa pagsugid nila sa mga sala. Sa ato pa ang gibunyagan mga dagko na, kabalo na ug unsay sala. Ako nang giwali. Karon kay musupak magin mo ana. Kaya ang inyong bunyag katumang mga puya nga bata. Kaya inyo namang isulti nga ang bunyagan katumang mga puya nga bata. Ang akong pangutana, sayo na kayo. Asay bersikulo. Adon na ba'y bersikulo nga usalang kabuok nga adunay nagbunyag og puya nga bata. Panahon sa mga apostoles. Kay kung naay nagbunyag og puya nga bata, di makatabla. O makatabla mo na ako. Kay naamo kay mabasa nga dagko na gibunyagan. Ang gibunyagan mga dagko na. Ang gibunyagan gipangtun-an pa, giwalihan pa ang gibunyagan. Usa pa bunyagi, giwalihan pa, gituduan pa, usa bunyagi. Karon, kay musupak man gimo ana. Naba inyong bersikulo sa Biblia. Nga adunay gibunyagan nga puya nga bata. Kana ra may hong gipangitagon. Oh. Pero wa mo'y maipakita ang bersikulo nga puya gibunyagan sa panahon sa mga apostoles, bisag usa na lang kabuk untang bersikulo nga naipuya gibunyagan, magpabilin nga tinuod ang akong giwali. Nga naman, kay naamay ako, wala may inyo. Sunod, nagwali ko nga ang paagis bunyag, immersyon, ang atong lawas ilubong sa tubig. Kay sumala palagi ni ining libro sa Kristohanong Katilingban nga ang bunyag mao ang pagsaom o paghawas sa tubig. So, nagwali ko nga ang bautismo nga paagis bautismo ang atong lawas ilubong sa tubig. Kana ako nang giwali. Daghan kog bersikulo ana. Ngani si Kristo humas bautismo, bihaw as dayon gikas tubig. Siya nailawom si Kristo. Oh, ang eunuko silang Pilipi, ingon ang eunuko na ana may tubig. O sabay gipaabot ato. Nanganaog sila. Oh, gibunyagan. Juan Bautista, ningon ito nga namunyag sa Enon, dool sa Salim, kay daghan magtubig dito. Juan 3:23. Buti pa sabot nga ang bautismo nga gitudlo sa Biblia wala dili magsilbi kon ang tubig usa lang kakabo o sa kapitsil, kun dili ang tinuod nga bautismo nga gihatag nga ehemplo sa mga apostoles mao nga ang atong lawas ilubong sa tubig. Kanang bunyag nga wisik-wisik dili na biblikal, tradisyon. Kinsa may original sa bautismong wisik-wisik? Ang Roman Catholic. Na di man sa kadina nakisi, wa magilain na nagtudloan na sila ramang yun.
ilang doktrina nga ang bunyag dili na imersyon, kundili wisik-wisik na ang gamiton. Og kanang doktrina nga wisik-wisik or bubuan ka, wala na mapraktis sa mga apostoles. Tungod kay panahon sa mga apostoles, walay bunyag wisik-wisik. Na, og musabak man ako ana, pagkita lagi mag-bersikulo. Nga mingon ka nga, kining imo dila pinya, panghilad ni dini tinuod. Nakaron, kani man tinuod ang akong giwali nga, ang bunyag imersyon, kanang inyo kay tinuod makanang wisik-wisik, asang bersikulo? Asa dapat? Wala. No. So, diha ang problema. Sige lang magsupak sa giwali, pero wala inyong bersikulo. Dili kaalkan, sige pun. Di ba? Oh. Mater ba ni Brian Bick, unta bro, magdebate mo ni Darwin Gitgano, dili sa talibong, aron mahibawan ang bakak sa CFD. Oh, ay problema ginako. Oh, may sa kinsa mga CFD, Darwin Gitgano, wala kita problema sa debate. Ang problema lang ni Darwin Gitgano, kay dili mo gawas buhol. Dito kaya, ipaadto ba tas buhol? Oh. Ang mo debate na ko, arimos buhol. Pero mo ari na sa Mindanao, ari na sa Cagayan, wag kay problema sa debate bro, basta magkisinabot lang. Kana, wag kay problema. Oh. Ang ilan ng mga sakop, stalwart, uban diha mo pero kanang mga talibong, wala na po. Sa una, mag-debate man talibong sa una sa Osabis. Debate mi Rosal. Karon nahilom, nawa na. Oh. Pero ako gawat-wat na ko. Huwag na mo hanggat ako. Wala pa sab. Kay bago pa among debate sa Quezon City, kami si Stalwart, nag-enkwentro. Kauban nila na kami laig. Nya, karo wala na po ma-usbe. Sige lang, paabot na ta. Kaya basig na po ilain itong mga enkwentro. Algie Habagat vlog, maayong pagtanaw din ni Brother Alfredo Habagat nga naas buhol karon. Ako sa ning kauban isuon nga magwali nga gikan pas Cagayan de Oro City hantod abot na lag buhol. Wa nagyo magkita aning tawhana. Oh, nibaw ko nga tuan mas buhol di ay. Oh, ako bod gikas Cagayan, niabot pug Lanao, di na po sa Lanao, niabot pug kanang 15 ka tuig di sa Lanao del Norte. Na nagsangyaw sa maayong balita. Sige lang ba, Brad Vic? Kay basin di ay mapaabot no? Pero kanang imong giingon nga si Darwin, okay unta na. Galing kay di man mo gawas sa iyang lungga sa buhol, dito naman sa buhol dito paingon, hindi po ta manulong dito. Kay gasto pa tayo pliti o sa pa diyan. Pero sige lang, ato lang paabuton ang mga panahon. Basin di ay. Okay, bueno, isa pa tayo ta. Mato pa ni Edwin Romero Rebellias. Sa mag-iingon ni Edwin Romero Rebellias. Ito ning tanawon. Mao din nga si Pangilad. Sa ko nang giingon, Naomi, mahinay, tinuod, pastor. Bitaw. Okay, pa rin ta. Nagkaisunan. Now, sa Biblia, daghan diha ang gisgutan may tungod og kaluwasan. Mo nang uban igsuon nga mga relihiyon, mubasa lang ko sa bersikulo, mo to himuon nilang puhunan nga ilang dauton ang ubang bersikulo. For example, muwali ka. Ang kaluwasan pinaagi na sa pagtuo, brad. Episo 2, versikulo 8 ka, tungod sa grasya ka naluwas na, o kini pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, wa ito gisupa ka na. Kaya mabasa na. Ang gisupakan na nagkudya, kanang isumpay na. Kanang miingong bitaw nga, maluwas ta pinaagi sa pagtuo, dili pagbantay o balaod. Musupak na ko ana. Nga naman tungod kay gisumpay nimo ang imong opinion sa maong bersikulo nawa diha.
Di man ta kabasa sa Efesyo 2:8. Sa Efesyo 2:8, di ta kabasa diha nga, di ka na mabantay balaod. Ang mabasa diha, nga tungod sa grasya, kamo naluwas na pinagis pagtuo, dili sa inyong binuhatan. Muna na si Biblia. Apan ang sumpay diha, nga muingon ta nga, naluwas ta pinagis pagtuo, Brad, di na pinagis balaod, di na mo kumutuo na. Nga naman, kay wa diha sa bersikulo. Ang imong opinion, imong gisumpay sa bersikulo. Nga wa diha. Na ang Biblia igsuon ka di man usalang ka bersikulo. Daghan man. 31,000 usa ka gatos ka bersikulo ang Biblia. Old and New Testament. So, pati naghana. So, ang buti pasabot, nga, adunay mabasa, nga maluwas ta pinagis pagtuo, Efeso 2, versikulo 8. Apa na say mabasa, nga nangutana ang dato, Ginoo, o say buhaton ako para makaadto ko sa langit. Lain nga pagkasulti, nga makapanunod ko sa kinabuhing dayon. Sa may tumag sa Ginoo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Wala pagtuo niya. Kaya kung pagtuo ra ang basihan sa kaluwasan, uwa na ko'y pagbantay balaod, sa diha nangutana ang dato ni Kristo, usay buhaton nako aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon, unta mo tubang Ginoo nga, pagtuo lang sa Ginoo, luwas na ka. Nga nung wala pa sa magit ng pagtuo. Nga nung niingon ba siya nga kung gusto ka musulod sa kinabuhing dayon, bantay ang mga sugo. So, abuti pasabot, nga kung naa kay pagtuo, ayaw itudlo nga ayaw pagbantay balaod. Kinahanglan nga ang imong pagtuo, parisan o pagbantay balaod. Usay prueba, Roma 3:21. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungos mong pagtuo? Wala gayon. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Sa karon na. Nga sa ato pa igsuon, ang paagis kaluwasan di ay, dili kay pagtuo ra imong basihan. Nga di na kong bantay balaod. Ang paagis kaluwasan, na kay pagtuo, bantay po kag balaod. Kaya na mas Biblia na. Gawas ka kung di ta kabasa nga mubantay tag balaod. Nakalimutan naman dato. Kung sa ibuhaton ako Ginoo magtutudlo, aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon, nito bang Ginoo kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tuman ang sugo. Nato pa duha, pares na. Kung naa kay pagtuo, parese, o pagbantay balaod. Kaya kung pagtuo ra ka, walay pares pagbantay balaod, mura-mura siya awa na. Kaya yawa na ipagtuo. Mato ba Santiago 2:19? Kung ikaw nagtuo nga ang Dios o sara, husto ka na. Kaya bisan pa ganing yawa, nagtuo man, nagkurog pas kadlok. So ang yawa may pagtuo. Apan punta na anong yawa di man maluwas. Tungod kay ang pagtuo sa yawa, wala parisi o balaod. Wala parisi pagbantay balaod. Una nga di ta musundok ang pagtuo ha. Kung naa kay pagtuo, unya di ka mabantay balaod, kana nga pagtuo ha, gikan na siyawa, di na gikas Dios. Kaya ang pagtuo nga is Ginoo, na ay kauban pagbantay balaod. Kung nagabantay migsuon si Abraham, amas pagtuo. Apa na pangutan na sa ibuhat ni Abraham? Genesis 26:5. Si Abraham nagpatalinghog sa akong tingog. Nagbantay sa mga tulumanon. Nagbantay sa mga sugo. O sa akong batasan. Muna gihimo ni Abraham. Unya, nahimo siyang amahan sa pagtuo. Sa ato pa, si Abraham, amahan sa pagtuo, unya ang nituo, mga anak ni Abraham. Ang tanan nga may pagtuo, mga anak ni Abraham. Unya si Abraham kay nagbantay magsugo.
nagbantay magtulumanon, nagbantay mas pamatasan sa Ginoo. So ato sundugon to. So klaro nga kining kaluwasan igsoon di po na magsilbi pagtuora kundi ka mo to magsugo. Kaya ang Biblia nagsulti klaro. Hebrehanon 5:9 nga ang mga tao nga matinumanon hatagan nako sa kaluwasan nga dayon. Uy, kinsa daw ang hatagan sa kaluwasan nga dayon on everlasting salvation kadtong matinumanon. Na kung ita mo to magsugo, kay pagtuo lagi. Na may mga pundo karon nga pagtuo, pagkasayon lagi. Pagutanon lang ka. Musa sis, Brad, sir, gidawat ni Mos Kristo, alang balibad ka. Oh, gidawat. Imo sa gituuhan. Oh, aluwas na ka. Kayahay kayo. Dali na kayo. Waray 5 minutes. Pagtubag ni Mos pangutana nga, gidawat pa ni Mos Kristo. Oh. Dituo ka ba ni Kristo? Oh, aluwas na ka, Brad. Haya-haya lagi. Kisa mo taong di mo tuo ni Kristo? Kisa may tao di mo dawat? Apan di taman diha. Kay naapay laing na himuon ni mo. Mauni ang pagbantay sa sugos Ginoo, ang pagkamatinumanon sa balaod sa Ginoo, partner na sa pagtuo na to. Ngadtos Ginoo. Hebrehanon 11 versikulo 5, klaro ang gingon dito. Tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin sa langit. O so wala pa siya kuha gipanghimatud-an nga si Enoch nagkapahimuot sa Ginoo. Liman ka. Wala si Enoch makatagamtam og kamatayon. Gikuha si Ginoo. Dinis kalibutan 365 nga nagsuri-suri lakaw-lakaw kaubas Ginoo. Gikuha. Unya ang record dito o apan sa wala pa siya kuha di panghimatud-an nga si Enoch nagkapahimuot sa Ginoo. Nao siya paagis pagkahimuot sa Ginoo. Deuteronomio 6:25 kahimut-an sa Dios ang mga tao nga nagtumagsuko. Nga sa ato pa malipay ang Ginoo sa mga tao nga nagtumagsuko. Buti pa sabot nga si Enoch gikuha sa langit, gikuha kayo sa langit og nalipay ang Ginoo kay si Enoch nagbatinumanon sa balaod sa Ginoo. Si Kristo nga nagsulti sa Marcos City, Matthew City 21. Dili ang tanan. Magaingon, Ginoo magkasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Magaigsunan. Dili igo nga makaila kas Ginoo. Ingon nga, ang Ginoo nas langit, ang alas Ginoo Hesus. Dili na igo nga makaila ka. Oh. Dili po na igo nga, uy, mananambal ba ko? Nanambal ko masakiton, nag-ayo ko masakiton, nigawas sa mga yawa, daghan kong nahimong milagro. Dili na garantiya nga tinuod ka nga matupad diha, pundok. O di po na garantiya maluwas ka diha. Tingali mo yung kumuna ko nga, nangabasa, Brad. As Matthew City 21, Pangos 23, ingon ang Ginoo dito, dili ang tanan magaingon Ginoo magkasulod sa ganhari langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga nas mga langit. Unsa may gisumpay sa uban? 22. Tanawa ra ko ning gisultis 22. Daghan ang nireklamo. Kinsa man ni nireklamo? Ang nireklamo ang mga mananambal. Ang nireklamo ang mga espiritista. Ang nireklamo ang naghimo og daghang milagro. Reklamo gid sila. Niya reklamo ay. Matthew City versikulo 22. Paingos 23. Naunya daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, dili ba naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong pangalan? Nagpagula mig mga yawa tungod sa imong ngalan? Og nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan? Reklamo na sila. Ngano man di man makasulod
nga naghimo mig milagro, mga panagna gamit imong ngalan, gipagawas na mga yawa pinagis imong ngalan, una nga nun di mamikasulon. 23. Og unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila. Sakit nga pinulungan. Pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Dili basta-basta. Daghang mga tao ro mananambal. Naagan sa Facebook nga mga mangkalakaw. Oo. Pwede mga tao tapukan. Gawas ang mga yawa. Himo og daghang milagro. Mga panagna. Apan ingon ang Ginoo, wa ko kamo mailhi. Kamong nagbuhat og dautan. Kana magigsuunan, ato ng palawman pag-ayo. Nganong gingandan mas Ginoo og dautan, nga mananambal man na. Niayog masakiton. Nganong ang Ginoo nagngalan magdautan, niya ng tawhana nga ang yawa, ang giyawaan, gipagawas man niya. Ang mga yawa. Nganong nagngan magdautan si Kristo tao nga naggamit og panagna. Baliki ang 21. Ingon ang 21, kay wala mo magtuman sa kaubuton sa akong amahan. Diha ang bikil magiging. Ingon sa, wa ko kailan ninyo. Kay ang Biblia nasulti di ay, 1 Juan 2:4, bisag mo ingon ka nga ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo kanang tawhan na bakakon o wala kanang kamatuoran. Uy, diya ang bikil. Nga kung maingot na nakaila ko sa Ginoo. Pero kung wata magtumag sugo, tawgon tagbakakon og ang amahan sa mga bakak mo ang yawa. Niingon ang Biblia, kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga naas langit ang makasulod dito. Di ang pangutana sa kaubuton sa amahan. Niingon ang Salmo 40 versikulo 8, nagkalipay ako sa magbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko, kay ang imong kasuguan ani aman sulod sa akong kasing-kasing. Kana mo'y testing diha. Pinakadako igsuon nga requirements. Muna nga, ang mga tao karong panahon na magsuonan, pasensya lang sa mga mananambal, pasensya lang sa himag milagro, di man pinulungan ako. Di ka mo maguol, tawagon mo, wa ako makailan ninyo. Gamit sa kong pangalan, apan wa tamo mailhi. Nga nang wa man mailhi, kaya mo lagi na, wa magbantay sugo. Usa na requirements. So, ang kaluwasan igsoon, di ta mo supak sa pagtuo, maluwas ka. Apan ayaw pagperiod diha, parisi na o pagbantay balaod, parisi na sa pagkamatinumanon, kaya mo na partner sa pagtuo. O sa pagkadang partner sa pagtuo, na may waligod. Maluwas tas pagtuo bra, di nas binuhatan. Daghang mga wali na kapatid. Ang kaluwasan daw, di na sa binuhatan. Kung dili, pagtuo, luwas na ka. Dili pinagi sa atong binuhatan. Kay na ay arway magpasigarbo. Sa ito pa, ang ilang unahuna, nga di na lang buhat og maayo, kay magpagarbo lang kita, kay dili ba siyan? Di man pwede. Naman si piso. Episo 2:8, yun dito. Tungod sa grasya kamo naluwas na og dili sa inyong binuhatan kun dili sa pagtuo. Wala mag-ingon ang bersikulo nga ayaw na pagbuhat og maayo. Nag-ingon ang bersikulo nga naluwas mo, pinagis pagtuo, dili sa inyong binuhatan, sakto ginakaayo. Nga naman, aron walay magpasigarbo. Kaya basig, miingon ka nga, ay, sa akong binuhatan nga maayo, luwas ko. Di na pwede. Apan wala magtudlo ang bersikulo,
nga di ta magbuhat og maayo. Atong mga Ibrahim basa. Episo 2, versikulo 8, ayon, 10 ta. Kaya sumpay niya. Sa English 10, sa atong kaluwasan nga naangko ni Kristo, pinaagis Calvarius Cross, pinaagis ang kamatayon, nakaangkon ta sa kaluwasan, pinagis pagtuo, apan wa nagpasabot nga di ta mobuhat og maayo. Ani ha? 2:10. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Hesukristo alang sa mga maayong binuhatan. Naa di maayong binuhatan. Katong giingon dito nga maluwas ta pinagis pagtuo dili sa atong binuhatan, wala to'y labot ang maayong binuhatan ato. Kay kaluwasan manggisgutan. Aron di ta maghambog nga bahalag walay Ginoo basta mabuhat og maayo, luwas ako. Ana ba? Apan wa nagpasabot nga kung naa kay pagtuo, kay naluwas kas pagtuo, di po ka mabuhat og maayo, di po ka maluwas oy. Santiago 2:14. Kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan, ang imong pagtuo dili makaluwas nimo. Nausaw man na karon. Nga kung naa daw kay pagtuo, une walay pares maayong binuhatan, ang imong pagtuo dili makaluwas nimo. Patay ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Patay ang pagtuo nga bulag sa maayong binuhatan. So, kanang tulo magkaigsuunan, hindi na ba ni bulagod? Na kay pagtuo, na kay pagbantay balaod, nasa kay maayong binuhatan. Kung na kay maayong binuhatan, na kay pagtuo, na kay pagbantay balaod, lupad kay pagos langit, oy. Oh, pero pagtuo ra, walay bantay balaod, lupad po kasi impyerno. Ha? Diha na, mga igsoon. Muna ang bantayanan. So, alang sa mga viewers na to, ng mga Adventista, ay mo kalimot sa pag-share itong live. Kana mo lang gihangyo gina. Kung sa may toyo, aron daghan ang masayod sa mensahe. Daghan ang magkabati sa mensahe. Mao na nga, kining ato igsoong pagtuon matagabi o sa ato nga pag-live. Ayaw mo kunahuna nga mag-live ko para makasapi ko ani. Oh. Lahi ning wali, lahi ning Pangginoo. Kay bisa pagpila pagka imong nga views diha. Way kwarta na. Wala ko dili magwali para makwarta ko. Kung dili nagwali ko dili para masayod mo sa tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina, bulahan na lang nga kuno balik ang Ginoo, maandam ta sa atong kaugalingon. Mao ra gina mga kaigsunan. May pagtanaw diya ni Brother Primi Jim, no? Wanilyo na nakaroon sa Ribe. O sa aban ng mga viewers na to, salamat sa mga baser, salamat sa mga nangutana, o salamat pa itong giingon nga nangilad ko. Wala. Mag-isunan sa ko nangingon. Walay labot din ang personal attack. Kung ako'y muwali, doktrina attack ta. Atakiho nato ang doktrina unsa tinuod bagdili tungod kay sa ako nang giingon nga ang doktrina nga atong gisubay kung tinuod na malangita. Apan kung ang doktrina atong gisubay di po na tinuod, impierno punta, mga kaigsunan. Mao na nga sa atong pagtapos mag-ampo ta. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat niyang gabiuna. Salamat sa mga panahon na kaya magabi sa pagtapos sa pagtuon sa imo mga pulong. Panalingin ni Ginoo ang magkatawhan nga namin na nagtanaw, nga masabtan ang tinuod nga pagtulunan, nga samtang abli pa ang kaluwasan, makahamot kami sa pagduol kanimo, aron sa imong pagpadayag, makasugat kami kanimo, makapuyo sa langit nun kapulianan. Pasaylo kami sa mga sala, among gisalig pinaagi lamang sa imbugtong anak, na among manluluwas. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña, mga ninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungkol sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran, mo'y krimen sa katawan.
Nagasalamat may gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.